Good afternoon, everybody. Selamat siang. It is a great pleasure to welcome President Widodo to the Oval Office, along with his delegation. And it is a useful occasion for us to emphasize the strength of the bilateral relationship between two of the world's largest democracies. Saya sangat senang menerima Bapak Presiden Joko Widodo dan rombongannya ke Gedung Putih, dan ini merupakan peluang yang baik untuk mengingatkan kita tentang hubungan yang kuat antara kedua demokrasi yang besar di dunia. Obviously, I have a very personal interest in Indonesia, given the fact that I spent time there as a child and have relatives who are Indonesian. But what is also true is that our partnership is very much in the interests of the United States, given Indonesia's large population, its leadership in the region, its democratic traditions, the fact that it is a large Muslim country with a tradition of tolerance and moderation, and its role in trade and commerce and economic development. The United States has a great interest in being a partner with Indonesia, and I think our meeting today helped to emphasize the nature of what we believe is a key strategic partnership. Tentu saja saya punya kepentingan dan hubungan pribadi dengan Indonesia karena masa kecil saya berada di Indonesia. Saya masih ada hubungan keluarga di Indonesia, dan kemitraan antara Amerika Serikat dan Indonesia bukan saja penting bagi Amerika Serikat, dan karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak, memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara, merupakan negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, dan dengan tradisi toleransi dan sikap moderat. Tentu saja Indonesia merupakan negara penting dalam soal perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, dan kami tetap ada minat besar sekali dalam memperkuat hubungan kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia. During the course of this meeting, I complimented the President on a number of the reforms that he's initiated, and we discussed how we could continue to strengthen the trade, investment, and commercial relationships between our two countries, including the President's interest in expanding the digital economy in Indonesia in a way that would alleviate poverty and empower millions of people in that country. Kami membahas beberapa hal yang menyangkut perdagangan dan hubungan kerjasama antara kedua negara, terutama dalam pengembangan ekonomi digital yang merupakan peluang yang baik sekali di Indonesia. We had an opportunity to discuss our security cooperation, including in the maritime area, helping Indonesia modernize its naval capabilities, and we discussed the importance of working through channels like ASEAN and the East Asia Forum to encourage a continuing strengthening of rules and an international order governing the behavior of nations in the maritime area. Kami membahas beberapa hal yang menyangkut keamanan, kerjasama dalam keamanan, terutama keamanan maritim, dalam peningkatan modernisasi kemampuan Indonesia dalam hal ini, dan pentingnya ASEAN dan Forum Asia Timur dalam mempertahankan aturan main di kawasan Asia Tenggara. We talked about our cooperation in the counterterrorism area. Indonesia has been a very important partner, and we are continuing to work together not just on the security elements of counterterrorism, but also countering the message that comes from organizations like ISIL. And Indonesia, I think, is uniquely positioned to be able to help spread a message of
peace and cooperation and modernity within the Muslim world. Kami juga membahas kerjasama dalam bidang pemberantasan terorisme, dan kemitraan ini memang sangat penting, baik dalam soal keamanan maupun dalam menyampaikan pesan yang lebih positif yang melawan pesan ISIL, dan menentukan sikap yang lebih baik dan sehat yang menyebarluaskan pesan dari perdamaian dan sikap yang moderat. And we discussed a range of global issues, because Indonesia, as a member of the G20, is not only a regional leader but also a global leader. So we discussed the joint work we're doing on issues like global health security and making sure that we have public health systems in place to prevent future pandemic. Indonesia has been a leader on the Open Government Forum and transparency and rooting out corruption. And one of the main topics we discussed was the issue of climate change and why it's so important that large countries like ours work together to arrive at the strongest possible set of targets and international agreements when we arrive in Paris just a little over a month from now. Kami membahas beberapa isu global karena Indonesia dan Amerika merupakan anggota dari G20, baik yang menyangkut masalah di kawasan Asia Tenggara maupun global. Indonesia merupakan pemimpin dalam hal ini, dalam soal keamanan kesehatan, sistem keamanan untuk mencegah adanya wabah penyakit, masalah pemerintahan yang terbuka, transparan, masalah pemberantasan korupsi, dan juga masalah perubahan iklim, karena ini merupakan kepentingan bersama, kepentingan global. So whether it's helping Indonesia deal with the current difficulties surrounding peat fires, or it is encouraging ongoing student exchanges between our two countries, this meeting, I think, signifies our taking this partnership to the next level. I think that Mr. President, you are moving Indonesia in the right direction. We want to be a partner with you, and please know that the friendship that the United States feels towards Indonesia is not just an issue of strategic interest, but also represents the strong people-to-people ties between Americans and Indonesians, and we want to welcome you and wish you well, and look forward to our continued partnership. Kami juga membahas hal-hal seperti penekanan pemadaman kebakaran lahan gambut, pertukaran mahasiswa, dan ini merupakan wujud daripada kemitraan yang tetap meningkat antara kedua negara kita. Saya menyambut baik segala upaya Presiden Joko Widodo dalam mengarahkan Indonesia kepada demokrasi dan meningkatkan hubungan kemitraan persahabatan antara kedua negara, bukan saja hal yang strategis, tapi merupakan hal yang sangat penting bagi kedua masyarakat kita. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Barack Obama yang telah menerima saya dan delegasi dengan sangat baik, dan Indonesia menyambut baik strategic partnership, dan ini menunjukkan sebuah simbol peningkatan kerjasama Indonesia dan Amerika. First of all, I wish to thank President Obama for the warm welcome and the hospitality extended to myself and my delegation. I wish to also welcome the strategic partnership as a symbol of the enhancement of the bilateral cooperation between Indonesia and the United States. Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan merupakan negara demokratis ketiga di dunia. Indonesia is the biggest Muslim country in the world. Indonesia is also the third largest democracy in the world. Islam Indonesia adalah Islam yang moderat. Islam Indonesia adalah Islam yang modern. Islam Indonesia adalah Islam yang toleran. Islam in Indonesia is moderate, modern, and tolerant. Kami yakin Islam di Indonesia
mampu berperan penting dalam menjaga demokrasi dan juga pluralisme dan menentang radikalisme dan terorisme. We believe that Islam in Indonesia plays a significant role in maintaining democracy and pluralism, as well as fighting radicalism and terrorism. Yang kedua, ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka. Indonesia dengan penduduk 250 juta merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia is an open economy, and with the 250 million population, we are the largest economy in Southeast Asia. Dan Indonesia bermaksud untuk bergabung dengan TPP. And Indonesia intends to join the TPP. Yang ketiga, Indonesia adalah salah satu negara terbesar dalam ekonomi digital dan saya sudah menetapkan ekonomi digital ini menjadi prioritas Indonesia dan saya tadi mengajak Amerika untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam hal ekonomi digital ini. Indonesia is also a country with enormous digital economy potential in the world. I have set a target to make digital economy as one of the top priorities in the future economic development of Indonesia. And in our discussion just now, I have also invited the United States to work together in this field. Dan saya dengan Presiden Barack Obama juga telah berdiskusi mengenai perubahan iklim dan kami telah sepakat dalam mengatasi hal ini dan terutama di Indonesia yang sekarang ini menghadapi tantangan besar yaitu kebakaran lahan gambut yang memang pemadamannya memerlukan sebuah tantangan yang besar bagi Indonesia. We've had a thorough discussion with President Obama on the issue of climate change. We also agreed to work together in addressing this issue for the sake of our future generations. Especially in Indonesia, we have a big challenge right now. We have peat fires and the efforts to extinguish it is quite challenging. Dan saya dengan Presiden Barack Obama telah sepakat untuk memperkuat dan memperluas kerjasama antara Indonesia dan Amerika. Terima kasih. President Obama and I committed to strengthening and expanding the relationship between Indonesia and the United States. Thank you. Terima kasih. Thank you, everybody.